हाय नय किरमा संसा कलाय बाइक बाय स्कूटी थु थाइलायै किसानि बागै थैनानि यागनि कातिका बसायबाय बिहि पातिमु पातिका कक्ति सालिंदि पर बिशालगढ़ बाइपास लाहर साव दकमानजा कारिनारि आंमुइ खरकसा नुखुंनि हामजों जोंकक तमाव साइमान का TR07A7557 नम्बर नि बाइक चालवै खरकसा छिकला बिशालगढ़ BSF कैम्प गाना आमसाइनि नाहरमुवा फाइमानि लामो आसके स्पीड के मथरमानि जारै आगरतला जिबि साखामनाव निसिनि TR03L5591 नम्बर नि स्कूटी चालवै करबोंनि नाहरमुवा फाइमानि लामो बिशालगढ़ बाइपास लाहरो आ बाइक स्कूटी नो फानके तुथाइ रफाइका बाइक स्कूटी नो दादा सिदा तुथाइ रफाइमानि जारै लामो कलाइ थांखा स्कूटी ओ कासजाक बिहिक बाय बसाइ खरंनै बसाइ निमुं गुरब साहाब बिहिक निमुं रिना रिया बाय बायसा फाइसिं पातेमा थाइनि सिमि खारै थांखा कक्सिल सजाक बाय चालंनाय पातेमा थायो बार जागोनां ट्राफिक ब्रिन्डियारक दागति दागति पातेमा थायो थांगै स्कूटी बाय ताइ साव दखमान जागनाय रनो असावै तबै फाइलायका साव दखमान जानाय रिनारि आंनो सा खामनाव तबनानि बागै सेबसाब खलाय जाका ताइ आल्लाहार पार्टी मुंगो बाइक बाय स्कूटी नि बेलायखनो देरामु उखा बेलायखनो उरुमुरु नांनाय जा आमजाय थगै ব্যুরো রিপোর্ট টাও টিভি এখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিভাবে হয়েছে? তো এনে আয়া পড়ছে তারা আমি হরন দিছি তইলে হে পেছনে দেখছি না তইলে লাগিয়ে রয়েছে আর তোমার কারোর কোনো ক্ষতি হয়েছে? আমার একটু জিএফ ক্ষতি হয়েছে আর আপনার কি হয়? জিএফ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম কি? গৌরব শাহ। আমার বাড়ি কোনখানে? করবো কই থেকে কই যেতে লেছিল? আগরতলা আইতারেছ না আগরতলা যেতে। আর তোমার যে ইনজুরি হয়েছে তার নাম কি? লীনাবতী রিয়াং। তোমার স্কুটি ছিল না? কি গাড়ির সাথে হয়েছে? বাইক? বাইকে স্যার। আর তোমার স্কুটির নাম্বার কত? এই তো TR03L5591। পুলিশ কি কইছে? পুলিশ আসছিল তো এখানে? পুলিশের সামনে ঘটনাটা হয়েছে। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।